Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman mahasiswa baru, saya menyampaikan selamat untuk Anda. Anda memulai babak baru, Anda menjadi mahasiswa. Anda disebut maha atas kesiswaan Anda. Anda punya tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada anak-anak muda lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings to all of you. Dear new students, congratulations on you. You start a new chapter. You become a student. You are called Maha for your studentship. You have bigger responsibility than other young people. Di Indonesia ada jutaan anak masuk SD, tapi hanya ratusan ribu yang hari ini bisa kuliah. Dan itu artinya Anda berbeda dengan yang lain. In Indonesia, there are millions people entering elementary school. But only 100,000 who can going to college today. That means you are different from the others. Anda adalah sekelompok anak-anak muda yang punya kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk maju, meraih masa depan, bukan hanya untuk Anda sendiri, tapi untuk kemajuan Republik, untuk kemajuan bangsa. Karena itu saya ingin berikan catatan. You are a group of young people who have the opportunity to develop yourself to achieve the future. Not for yourself, but for the progress of the Republic and the progress of the nations. That's why I want to give you notes. Anda akan kuliah. Tolong jangan hanya belajar di dalam ruang kuliah. Kuliah Anda adalah di dalam ruang dan di luar ruang kuliah. Dua ini, kalau Anda disebut dirinya sebagai aktivis, maka jangan hanya aktivis di luar ruang kelas, tapi aktivis di dalam ruang kelas juga. Di sisi lain, bagi teman-teman yang ingin belajar saja, hanya di kelas saja belajarnya, Anda akan masuk rombongan orang yang merugi. You're going to college. Please don't just study in the classroom. Your study are in classroom and outside. If you are called an activist, don't just be activist outside the classroom, but be activist inside the classroom as well. On the other hand, for friends who want to study in the classroom, you will be among the loser. Karena di ujung masa kuliah, Anda hanya keluar membawa selembar kertas bertuliskan transkrip atau selembar kertas ijazah. Masa depan tidak bisa dibangun hanya dengan selembar kertas itu. Anda harus menjadi manusia baru, lebih dari sekedar peneliti, lebih dari sekedar pengajar. Tapi Anda harus menjadi pemimpin di Indonesia. Because at the end of the college, you will graduate with a piece of paper, let's say transcript or diploma. The future can be made, can be built with just a piece of paper. You have to be a new person, more than a researcher, more than a teacher. But you have to be a leader in Indonesia. Anak-anak muda yang kata-katanya, langkahnya bisa membuat perubahan. Dan itu artinya belajar dari sekarang. Saya sering menganalogikan hidup pasca kuliah itu seperti berenang di lautan. Anda punya pilihan, mau belajar berenang saat sudah sampai ke laut atau mau belajar berenang di kolam renang. Some people whose word step can make the change, it's mean to learn from now. I often make an analogy that after graduates, life is like swimming in the oceans. You have the choice of learning to swim when you're in the sea or learning to swim in the pool. Kalau di kolam renang, kedalamannya terukur, tekanannya terukur, suhunya terukur, arusnya terukur. Dan di sana Anda belajar berenang. Atau Anda langsung terjun ke laut dan belajar berenang. Risikonya agak besar belajar berenang di tengah lautan. Even as swimming in the pool, the depth, the pressure, the temperature, and the current is measured. And there, you learn to swim. Or you jump right into these oceans and learn to swim.
The risk is rather big learning to swim in the middle of the ocean. Kalau Anda belajar berenang di kolam renang, risikonya jauh lebih terkontrol. Karena itu belajar berenang, belajar memimpin, belajar menjadi bagian dari masyarakat ketika saat kuliah. Dan Anda bisa lihat nanti, mereka-mereka yang banyak memberikan kontribusi buat masyarakat, mereka yang bisa berpengaruh, mereka yang bisa mendorong kemajuan, adalah orang-orang yang pada masa mudanya tidak hanya menghabiskan waktu di dalam ruang kelas, tapi juga di luar ruang kelas. If we learn to swim in the pool, the risk is much more controlled. Therefore, learn to swim, learn to lead, and learn to be part of society when we in the college. And you to be able to see later those who contribute a lot to society, those who can influence, those who can encourage progress are people who in their youth not only spend time in classroom but also outside classroom. Karena itu jadilah pegiat, jadilah anak-anak yang aktif. Saya sering mengatakan IP yang tinggi akan mengantarkan Anda pada panggilan wawancara. Titik. Tapi kepemimpinan, kemampuan komunikasi, analytical thinking, itu yang akan mengantarkan Anda pada masa depan. Kalau dulu SD ke SMP Anda perlu nilai tinggi, SMP ke SMA Anda perlu nilai juga untuk masuk SMA. Dan sekarang masuk di Sadar, Anda harus juga punya nilai yang tinggi dari SMA. Therefore, be an activist, be active children. I often say a high grade lead you to an interview call, period. But leadership, communication skill, analytical thinking will take you to the future. If in the past you need a high grade from elementary to enter junior high school, you need a grade from junior to enter high school, and now to enter college, you must also have a high grade from your high school. Sesudah Anda lulus kuliah, fase berikutnya Anda butuh lebih dari sekedar nilai. Nilai itu penting, tapi lebih dari itu. Cuman jangan diartikan boleh IP rendah. Kalau IP rendah Anda dipanggil wawancara pun tidak. Jadi IP-nya jangan rendah, IP-nya harus tinggi. Berapa minimal IP? Ada yang nyebut 3, 3,5, 3,25. Bahkan beberapa kali ada yang nyebut nama 4. Ya cobalah sebagai ikhtiar 4 boleh gitu. After you graduated from college, the next phase is more than just grade. The grade is important, but more than that. It doesn't mean you are allowed to have a low GPA. If you get a low GPA, you will not even get an interview call. So, don't get a low GPA. You must get a great GPA. What is the minimum of GPA? Some say 3, 3.5, 3.25, and even several times some say 4. Yeah, it's okay as an effort. 4 is okay. Tapi kita coba lihat dalam prakteknya. Berapa target IP Anda? Usul saya, mumpung Anda masih baru kuliah nih, Anda cek. Kalau daftar beasiswa S2, berapa syarat IP minimalnya? Lalu Anda gunakan itu sebagai target. Bahwa IP minimal saya segitu. But try look at the practice. What is your target GPA? My suggestion is while you are still new in the college, try to check the register for master scholarship. What is the minimum GPA requirement? Then you use that as the target. That my minimum GPA, that is much. Hari ini tidak ada yang tanya IP Anda. Misalnya saya ditanya, Anis IP-nya dulu berapa? Enggak. Berapa lama saya kuliah? Enggak. Nanti Anda juga begitu. IP lama kuliah itu ditanyakan saat wisuda. Yang kuliahnya cepat, IP-nya tinggi, senyumnya lebih lebar daripada yang tidak. Tapi dalam perjalanan ke depan yang dibutuhkan lebih dari itu. Today no one asked that. For example, someone asked me, Anis, what is your GPA in the past? No. How long am I in the college? No, you will too. GPA and how long you are in the college was asked at graduation. Those who study pass or have a high GPA
have a wider smile than those who don't. But in the future, the needed is more than that. Saya tidak ingin menganggap enteng pelajaran di kuliah, tidak, sangat penting. Tapi saya ingin Anda punya double track, track akademik dan track kepemimpinan. I don't want to take college lesson lightly. No, very important. But I want you to have a double track, academic track and leadership track. Dua-duanya harus seimbang. Yang menekankan akademik sudah semua orang. Di kampus-kampus semua orang bicara soal akademik. Tapi saya melihat pentingnya track kepemimpinan. Jadi bangun itu. Mumpung Anda punya kesempatan untuk melakukannya. Lalu Anda buat cita-cita. Anda tuliskan berapa lama Anda mau kuliah. Sesudah itu Anda akan melakukan apa. Dan selama kuliah apa yang akan Anda kerjakan. Both of them must be balanced. Everyone has emphasized the academic matters. On campus, everyone talks about academic, but I see the importance of a leadership track, so build on that. While you have an opportunity to do it, then make some goals. How long you want to study? After that, what would you do? Jangan jadi mahasiswa yang hanya rumah, kos-kosan, kampusnya hanya ruang kuliah. Jangan lakukan itu. Lalu Anda akan menjadi bagian dari dunia. Mahasiswa hari ini akan hidup seperti saya sekarang adalah mahasiswa 20 tahun yang lalu. Anda akan mengalami era 20 tahun yang akan datang. Bayangkan Indonesia 20 tahun yang akan datang. Jangan bayangkan Indonesia sekarang. Seperti apa potretnya? Apa peran Anda? Bagaimana kondisinya? Don't be a student who is only at home, at boarding house, campus, and even only in the class. Don't do that. Then you will be part of the world. Today's student will be live like me right now, who was a student 20 years ago. You will experience the era of the next 20 years. You can imagine how Indonesia in the future. Don't you imagine how Indonesia right now? How it will be look? What is your role? How about the condition? Hari ini Anda warga Indonesia dan Anda warga dunia. Dan menjadi bagian dari dunia, bahasa internasional. Saya garis bawahi, bahasa internasional, bukan bahasa asing. Karena bahasa asing itu bahasa yang digunakan orang asing. Tapi bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan percakapan antar bangsa. Seperti bahasa nasional, bahasa yang digunakan percakapan antar suku bangsa. Kuasai itu, sehingga Anda bisa menjadi bagian dari dunia, berkomunikasi dengan dunia, menyerap informasi, dan menyebarkan informasi. Nowadays, you are Indonesian citizens and you are citizen of the world. Become part of the world is the international language. I emphasize international language. It's not a foreign language. Because a foreign language is a language used for foreigners, but an international language is a language used for conversation between nations. Such as the national language, a language used in conversation between ethnic groups. Master it so you can become part of the world, communicate with the world, get information, and then share the information. Lalu yang ketiga, kuasai state of the art knowledge. Ilmu pengetahuan yang terdepan. Anda nggak bisa belajar sekarang hanya dengan ilmu-ilmu masa lalu. Kuasai yang terbaru. Dan kemampuan belajar menjadi amat kunci. Bukan kemampuan menguasai sebuah bidang, tapi kemampuan belajar di bidang apapun. Karena sesudah Anda lulus, Anda belum tentu akan mendalami mengerjakan hal yang menjadi fokus Anda ketika masa kuliah. Tapi kemampuan Anda belajar akan membuat Anda menjadi pembelajar terus-menerus. Kalau Anda pembelajar, maka Anda akan punya peluang untuk bisa terus-menerus mengembangkan diri dan meningkatkan kontribusi. Then the third master, the state of the art knowledge. The foremost science, because you can learn only with past science. Mastering the new knowledge and the ability to learn is the key. Not the ability to master a field, but the ability to study in any field. Because after you graduate, you will not necessarily explore. Do things that become your focus during college, but your ability to learn will make you a continuous learner. If you are a learner,
then you will have the opportunity to be able to continuously develop yourself and increase your contribution. Teman-teman semua, mahasiswa baru, Anda sekarang memasuki fase yang benar-benar baru. Karena itu, rencanakan dengan baik, catat cita-cita Anda, catat keinginan-keinginan Anda, lalu lihat 4 tahun ke depan, 3,5 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan sebagai masa pengembangan diri. Bukan masa sekedar kuliah, mengembangkan diri. Sesudah itu adalah masa Anda mulai berkontribusi. Siapkan diri Anda dengan baik, kerjakan masa ini dengan sangat optimal. Biarkan Anda menengok masa kuliah Anda dan berkata, untung saya masa kuliah tak hanya berada di ruang kelas. Saya aktif mengembangkan diri. Dear all new students, you are now entering a completely new phase. Therefore, plan it well. Record your goals, record your desire. Then look at the next 4 years, maybe 3.5 years, all 5 years as a period of our self-development. Not just a time for college, develop yourself. After that, it's time for you to start contributing. Prepare yourself well. Do this time optimally. Let you look at your college era and say, fortunately, my college years weren't just in the classroom. I was actively developing myself. Dan itu insya Allah nanti akan membuat jalan Anda ke depan akan jauh lebih lebar, jauh lebih menantang, dan Anda akan menemukan simpul-simpul baru keberhasilan yang membanggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. After that, inshallah, you will make your journey ahead, will be much wider, more challenging, and you will find the notes of proud success. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.